don't mind. Ingilin sa Juan ang disipulo, dilingkod Jesu Kristo singkong kita, kan langit sa konpangat yu. Apostoles Jesu Kristo si tunlubong in patigam kangatuan un ari man loman kaku. Dumatong kina Kristiyano si tun babalay kaku. Gimbong sidit uno na si Jesus undang taku kananda. Nasantuan un sakramento kunyag inawat ako Diyos Ama, Anak kan Espiritu. Ugali un kadaanan nisigud awat si kabunyan na patog untawid tong kina Kristiyano. Kagoy kun Jesu Kristo sagnap simbaan taku. Gapos Kristo